وقال الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد حاضرین جمعہ، جیسا کہ آج کا جو عنوان ہے جس کے اہم نکات اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے ذرائع اور اعمال اور غضب الہی سے بچنے کا طریقہ، مزید اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غضب سے بچنے کی چند مسنون دعائیں۔ آج ہم کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں کہ ہم ان نکات پر نظر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا زندگی کے نیک اعمال کا اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا خواہشات کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نیکوکار، شہداء اور اہل ایمان کی زندگی کا جو مقصد رہا ہے وہ صرف اور صرف رضا الہی کا حصول رہا ہے۔ رضا الہی کا حصول جنت اور اس کی سبھی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اہل ایمان کی آنکھیں نم اور دل خوف سے کانپتے ہیں۔ اس بارے میں فرمان باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں آپ دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی طرح رضا الہی کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین، احکام اور فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اس پر دل و جان سے ایمان لائیں، ہر حال اور ہر وقت سمع و اطاعت کریں، گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ کوئی مسلمان بندہ اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر مکمل ایمان نہ لاتا ہو۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، رضا الہی
کو حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ رضا الہی کے حصول کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور نفرت پر مبنی ہے۔ مسلمانوں سے ایمان و عقیدہ کی بنیاد پر محبت اور کفار و مشرکین سے کفر و شرک کی بنیاد پر بغض و نفرت رکھنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ اسی طرح غم و پریشانی میں رضا الہی کا حصول کیا ہے؟ غمی و خوشی اور زندگی کے ہر حال میں اپنے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا خیال رکھنا کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ انتہائی غم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم کی وفات پر اپنے رب کو راضی کرنے والے کلمات کہے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ آنکھیں اشک بار اور دل غم زدہ ہے اور ہم وہی کہتے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں پر رضا الہی کی دعا کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو مال کی دولت کی فراوانی آ جانے کے بعد تکبر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے رب سے دعا گو ہوئے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر شکر گزار بنوں اور وہی کام کروں جو تجھے پسند ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت عطا ہونے پر عمل کی فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ عمل کے بغیر علم انسان کے خلاف حجت ہوتا ہے۔ جب چیٹیوں کی گفتگو سننے کے بعد اپنے رب سے دعا گو ہوئے تو وہ کون سی دعا تھی سلیمان علیہ السلام کی؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ سورۃ النمل کی 19 نمبر کی آیت ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اسی طرح نیک اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، نیک اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ امام یحییٰ بن حسین قاہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصر میں اپنے استاد ذنوی کی مجلس میں حاضر ہوا، انہوں نے میرے رویے سے عجب پسندی اور حاضرین مجلس پر خود پسندی کو بھاپتے ہوئے دیکھ کر کہا لا تفعل فإن اللہ تعالی اخفى ثلاثا في ثلاث اخفى غضبه في معصيته واخفى رداءه في طاعته واخفى ولايته في عباده
فلا تحقرن شيئا من معاصيه فلعله ان يكون فيه غضبه ولا تحقرن شيئا من طاعته فلعله يكون فيه رضاؤه ولا تحقرن احدا من خلق الله فلعله ان يكون وليا من اولیاء. تم ایسا نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 میں چھپا دیا ہے: اپنے ناراض ہونے کو گناہ کے کاموں میں، اپنی رضا مندی کو اطاعت کے کاموں میں، اور اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا دیا ہے. لہذا تم گناہ کے کسی کام کو کمتر مت جانو، ہو سکتا ہے اسی اللہ کی ناراضی، اور تم اطاعت کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہی اللہ کی رضا مندی کا سبب ہو. اور اللہ کے بندوں میں کسی کو کمتر نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ وہی اللہ کا ولی بندہ ہو. اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، اور اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ و تائب ہونے میں جلدی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. بنی اسرائیل قوم کو جب فرعون سے نجات ملی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلدی میں تورات لینے اور رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے آئے. جس قوم نے غلامی سے تازہ نجات پائی ہو، ان کے پاس رہ کر قدم قدم ان کی رہنمائی کرنا اور غلطیوں کو بچانا بہت ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جلد ملاقات کی وجہ پوچھی. موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہا کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. اسی طرح اہل ایمان جب مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا اور فضل و کرم کو حاصل پا لیتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے: وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، کہ اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اسی طرح کسی قوم کے رئیس کا حق یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہ کر ان کے ہر فرد کا خیال رکھے. قوم کا جو سردار ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہ کر ان کے ہر فرد کا خیال رکھے. جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیسجد ضعیفا ویردف ویدعو لهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے، کمزور کی سواری کو ہانکتے اور پیدل کو پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے. یہ کن کے بارے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو سفر میں پیچھے رہتے، ہمیشہ وہ سفر میں لوگوں کے پیچھے کھڑے رہتے، پیچھے چلتے، اور اگر کوئی کمزور ہوتا تو ان کی سواری کو ہانکتے اور جو پیدل جو چل رہے ہیں پیچھے بٹھا لیتے، جو پیدل چل رہے ہیں ان کو پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے. یہ کن کا عمل ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس طرح سے انکساری اور عاجزی اور لوگوں کے ساتھ معاملات و رویہ کرنا جا کر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے.
इसी तरह हम्द व शुक्र रज़ाए इलाही का एक दरिया है। हम्द व शुक्र, मोमिन बंदा जब भी अल्लाह की तारीफ और नेमतों पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है, मजीद फदल व करम करता है और रहमत व बरकत से नवाजता है। जब अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं तो उसका शुक्र भी बेहिसाब होना चाहिए। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाहु ला यर्दा अनिल अब्दी अन यअकुलल अकलता फयहमदहु अलैहा औ यशरब शरबता फयहमदहु अलैहा, कि अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है जब वो खाना खाकर इस पर शुक्र अदा करता है और कुछ पी कर इस पर शुक्र अदा करता है। यानी अल्लाह ताला का शुक्र, हम्द व शुक्र करना, यह भी एक अल्लाह को राजी करने का एक दरिया। जो भी नेमतें अल्लाह ने अता किया है वो अल्लाह की तरफ लौटाना है कि ये महज हमारी काबिलियत नहीं है, हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, हमारी काबिलियत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ है। तमाम की तमाम चीजें जो भी है नेमतें, उन नेमतों को अपनी तरफ निस्बत ना करते हुए कि हमने कमाया, हमने मेहनत व मुशक्कत किया जिसका समरा है, नतीजा है, बल्कि तमाम की तमाम नेमतों को अल्लाह की तरफ लौटाना कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, अता किया हुआ है, और अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा करना। जो लोग अपनी जिंदगी में हम्द व शुक्र का ख्याल करते हैं, सबसे बड़ा फायदा कि ऐसे लोगों से अल्लाह ताला राजी होता है। दूसरा बड़ा फायदा कि अल्लाह ताला उसे मजीद नवाजता है, अल्लाह ताला उसे मजीद नवाजता है। और जो पहला सबसे बड़ा फायदा कि अल्लाह ताला राजी हो जाता है। इसी तरह अल्लाह को राजी करने के जो आमाल है, जो जराए हैं, जो जरिया है, उसमें से एक ये है कि अल्लाह ताला शुक्रगुजारी से खुश होता है। अल्लाह ताला शुक्रगुजारी से खुश होता है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को इस हद तक इख्तियार दिया है कि अगर वो चाहें तो ईमान लाकर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें या कुफ्र करते हुए अहकाम इलाहिया की नाफरमानी और नेमतों की नाशुक्री की रविश इख्तियार करें। अल्लाह ताला इस इख्तियार से अपने बंदों को आजमाता है। गौर कीजिएगा जुमलों पर। अल्लाह ताला जो इख्तियार इंसानों को ये जो दिया हुआ है कि चाहे तो वो ईमान लाकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे या फिर कुफ्र करते हुए अहकाम इलाहिया की नाफरमानी और नेमतों की नाशुक्री की रविश इख्तियार करे। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया हुआ है कि आपकी मर्जी है। जैसा कि कुरान में भी फरमाया गया है साफ तौर पे कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें सीधी और सच्ची राह बता दी, सीधी और सच्ची राह की रहनुमाई कर दिया। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, अब जिसे चाहे वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाए या जिसे चाहे वो अल्लाह का नाशुक्रा बंदा बन जाए। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस चीज को नहीं मालूम था, नहीं जानते थे, हमें इल्म नहीं था। कोई भी उज़्र पेश नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने और समझने की सलाहियत दी है। बल्कि ये जो आयत है, ये आयत कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें सीधी राह बता दिया, सच्ची राह बता दिया। अब जिसे चाहे शुक्रगुजार बने, जिसे चाहे नाशुक्रा। ये आयत से पहले
अल्लाह ताला इस चीज का जिक्र करता है कि हमने तुम्हें सोचने और समझने वाला बनाया, हमने तुम्हें सोचने और समझने वाला बनाया, हमने तुम्हें बेहतरीन तरह से तख्लीक किया। उसके बाद है ये आयत कि अब जिसे चाहे शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को उस लायक बनाया, उसके बाद उससे सवाल करेगा। तो ये चीज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी में दीन को किस तरह समझते हैं, कौन से जराए हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आज जो हमारा जुमा का खुतबा का जो उन्वान है यही है कि वो कौन से जराए हैं, कौन सा अमाल है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। इसी तरह जो है अल्लाह ताला अपने बंदों को नेमतें देकर आजमाता है, मगर वो ये पसंद नहीं करता कि इसके बंदे नाफरमानी और नाशुक्री के रास्ते पर चले। आजमाता तो है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं चाहता कि हमारे बंदे नाशुक्रे करें, नेमतों का इनकार करें, वो कभी नहीं चाहता। लेकिन हम लोग अपने अमल से ये जाहिर करते हैं और ये चीज अपने अमाल को बर्बाद करते हैं अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्री करके। अल्लाह ताला का फरमान है, इन तकफुरु फइन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यरजा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरु यरदहु लकुम। सूरत ज़मर 7 नंबर की आयत है कि अगर तुम नाशुक्री करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बहुत बेपरवाह है, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम नाशुक्री करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बहुत बेपरवाह है, अल्लाह को इस चीज की फिक्र नहीं है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता। और ये भी जान लो कि अल्लाह अपने बंदों से नाशुक्री को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करता है। अगर तुम शुक्र करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसको पसंद करता है। मतलब कि आप शुक्र कीजिएगा, आपके लिए पसंद हुआ, अल्लाह ताला मजीद नवाजेगा, मजीद बरकतें देगा और नेमतों का फायदा उठाइए आप और नेकी भी कमाइए। आप नेकी भी कमाइए। अगर आपने किसी नेमत का इस्तेमाल करके आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को पसंद भी हुआ ये बात और आपको नेकी भी अज्र भी मिल गया। इसी तरह मजीद दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि बेशक अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर ही तुम्हें ज्यादा दूंगा। अगर तुम किसी नेमत पर शुक्र करोगे तो हम जरूर ही ज्यादा दूंगा, यानी अल्लाह इस बात पर कादिर है और देता भी है, ज्यादा दूंगा। और अगर तुम नाशुक्री करोगे बला शुबा मेरा अजाब यकीनन बड़ा ही सख्त है। ए बच्चा लोग, कोई हल्ला नहीं करे, इधर ध्यान दो, कोई हल्ला नहीं करे। इसी तरह मेरे अजीज साथियों, रज़ाए इलाही का जो मुतलाशी होता है और जो नाफरमान होता है वो बराबर नहीं हो सकते। गौर कीजिएगा और अपना मुहासबा कीजिएगा। जाते जाते कुछ बातें अपनी दामन में ले लीजिए और अपना मुवाजना कीजिए, जायजा लीजिए, अपने गिरबान में झांकिए। अगर कोई कमी है, इस्लाह की जरूरत है, अपनी इस्लाह कीजिए। रज़ाए इलाही का जो मुतलाशी है, रब की कैसे मेरा रब राजी हो जाए, जो ये चाहता है, और एक शख्स जिसको अल्लाह के राजी होने की कोई फिक्र नहीं है, जो नाफरमान है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो शख्स सरापा समय व अताअत हो और इसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हो, लेकिन दूसरा शख्स कुफ्र और नाफरमानी में हद से बढ़ जाए, यहां तक के हुदूदुल्लाह को पामाल करने में सरगर्म अमल हो, दोनों में से कौन रज़ाए इलाही का मुस्तहिक होगा? ऐसे दो शख्स में
अल्लाह को राजी करने का मुस्तहिक कौन होगा और कौन अजाब व सजा का मुस्तहिक होगा, ये गौर करने की बात है। एक लोग वो हैं जो अल्लाह को राजी करने वाले अमल करते हैं, और एक वो लोग हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले अमल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया कि बताओ अल्लाह को राजी करने का मुस्तहिक कौन होगा, हकदार कौन होगा, और अल्लाह की तरफ से जो सजा पाने वाला होगा वो कौन होगा। क्या दोनों बराबर हो सकते? अच्छे लोगों को क्या सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जो बुराई करके लेके गया है दुनिया में, क्या उसको अच्छी जगह मिलेगी? उसको अल्लाह की नेमतें जन्नत मिलेगा? नहीं, हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकता। जो अच्छा उसके लिए अच्छाई, जो बुरा उसके लिए बुरी जगह। अल्लाह ताला का फरमान है, अफमन इत्तबा रिदवान अल्लाहि कमन बाअ बिसखतिन मिन अल्लाह, सूरतुल इमरान 162 नंबर में। तो क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजा का मुतलाशी हो और उस शख्स जैसा है जो अल्लाह की तरफ से कोई नाराजी लेकर नहीं पड़ता। जो शख्स अल्लाह को राजी करने वाला जो मुतलाशी है वो चाहता है गोया वो ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से नाराज करने वाला कोई अमल लेकर नहीं लौटा, बिल्कुल साफ और सुथरा। दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून, कि क्या हम फर्माबरदारों को जुर्म करने वालों की तरह कर देंगे? क्या हम जो फर्माबरदार होंगे उनको हम जुर्म करने वालों की तरह कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मा लकुम कैफ तहकुमून, क्या है तुम्हें, तुम कैसे फैसले करते हो, तुम अपने बारे में क्या सोच रखे हो? जरा सा भी इस बात से नहीं डरते कि जो अच्छाई करने वाला है उसको अल्लाह ताला अच्छा बदला देगा। और क्या जब बुराई करते हो तो इस बात का ख्याल नहीं करते हो कि बुराई करने की सजा यह है, अल्लाह ताला पकड़ेगा? क्या तुम फैसला कर रखे हो, अपने बारे में क्या कर रखे हो कि 1000 गुनाह करने के बाद तुम जन्नत में चले जाओगे? या जो लोग नेक अमल कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल कर रहे हैं, क्या उनका हाल इस तरह होगा कि उनको सजा मुजरिमों में डाल देंगे? ऐसा कभी गलतफहमी में नहीं रहो। अल्लाह ताला मुतनब्बिह कर रहा है, यहां पर अल्लाह ताला मुतनब्बिह कर रहा है कि अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, हम मुस्लिमीन को, अच्छे लोगों को मुजरिमों की तरह हाल नहीं करेंगे। मा लकुम कैफ तहकुमून, अपने बारे में अगर ये सोच रखे हो कि हम बुराई के बाद भी हम चले जाएंगे अच्छी जगह, और जो अच्छे लोग हैं उनका भी अंजाम ऐसा ही होने वाला है, तो ये तुम ऐसा फैसला, तुम्हारा ऐसी सोच तुम्हारी ये गलत है। अपनी सोच को सुधारने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। इसी तरह आखिरी चंद बातें, आखिरी पॉइंट कहकर अपनी बातों को खत्म करते हैं कि लोगों के खातिर अल्लाह को नाराज मत कीजिए। लोगों के खातिर अल्लाह को नाराज मत कीजिए। जो शख्स लोगों को खुश करने के खातिर अल्लाह ताला को नाराज करता है, मसलन मिसाल के तौर पे लोगों के डर से किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है, लोगों के डर से किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है, दोस्तों के खातिर किसी गुनाह की मजलिस में शामिल होता है, दुनियादारी के खातिर दीनी फरीदा जैसे नमाज वगैरह को तर्क कर देता है, वो शख्स इंतहाई घाटे और नुकसान में है, इंतहाई घाटे और नुकसान में है। उसके लिए हदीस नबी में बहुत सख्त वाइद आई है। सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसका तर्जुमा यह है कि जो लोगों की नाराजगी मोल लेकर अल्लाह ताला की खुशनुदी का तलबगार हो, तो लोगों की तकलीफ से अल्लाह ताला इसके लिए काफी हो जाता है। और जो अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेकर लोगों की रजामंदी का ख्वाहिशमंद हो, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के सपुर्द कर देता है, उसे लोगों के सपुर्द कर देता है। मतलब कि जो शख्स अल्लाह को
लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि अल्लाह ताला उसका मामला उसी के सपुर्द कर देता है। गौर कीजिएगा, हमारी जिंदगी में यह बहुत ही अहम पहलू है कि हम लोगों के खातिर अल्लाह को नाराज कर देते हैं। हमारा मालिक नाराज ना हो जाए, अगर हम नमाज के लिए निकलेंगे तो नाराज हो जाएगा हमारा मालिक, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे दोस्त गुस्सा जाएंगे। लोगों के खातिर अगर अल्लाह को नाराज कर दिया तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के मामला को उसी के हाल पर छोड़ देता है। और अल्लाह किसी के हाल पर छोड़ दिया तो वो परेशान रहेगा और कभी उस मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये अकीदा दे रहा हूं, एक मनहज दे रहा हूं, ये अकीदा को एकदम बांध लीजिए। अल्लाह ताला उसको उसी हाल पर छोड़ देता है, और जहां अल्लाह ताला आपके अपने हाल पर छोड़ दिया, आप कभी मुश्किल से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह को राजी करने के लिए अगर लोगों की नाराजगी मोल ले लेता है कि लोग नाराज हो तो हो लेकिन अल्लाह राजी हो, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला तमाम लोग मिलकर के जितनी परेशानी और मुश्किल उसको डालना चाहे, उन तमाम मुश्किल में अल्लाह काफी हो जाता है। अल्लाह काफी हो जाता है, यानी तमाम तरह की अगर मुश्किलात भी कर दे लोगों के लिए, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, तो लोगों की तमाम मुश्किलात को बना जितना भी प्लान कर ले, जितना भी मुश्किल डालना चाहे, अल्लाह इसके लिए काफी हो जाता है। मतलब ये कि अल्लाह ताला इनको परेशानियों से निकालता है, बचाता है, और अल्लाह ताला इसके लिए आसानी अता करता है। ये एक बेहतरीन अकीदा है उन लोगों के लिए जो अक्लमंद हैं, जो अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी है, इस तरह के मामलात लगे हुए हैं। जो भी हमने नुकात बताई, उन नुकात को अपनी जिंदगी में अमल करने की जरूरत है, हर पहलू पर, हर जगह, हर मोड़ पर। यही असल जिंदगी है, और हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो आखिरत में कामयाबी, अल्लाह की रजामंदी। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए, और हर वो अमल से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमें बचने की तौफीक अता करे कि जिस अमल से अल्लाह नाराज हो जाए। और अब तक हमने जो गुनाहें की, जो कमियां, जो गफलतें, जो सुस्तियां, अल्लाह तमाम को दरगुजर फरमाए, माफ फरमाए, और आगे की जो भी जिंदगी बची हुई है अल्लाह ताला उन जिंदगी में अपनी नेमतें बरसाए, और जो हमने नेमतें का फायदा उठाया अल्लाह ताला उस पर शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता फरमाए, और कहने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।